اللہ کی اللہ 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 اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے پر مشکاں لاوے مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے پر مشکاں لاوے مالک دا کم پھل پھل لانا مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے اچیاں شانہ والے عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بچے جا سڑے فضل کرے تا بچے جا سڑ میں جے بھی موقع لے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیایا صاحب نو وڈیایا خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیایا صاحب نو وڈیایا میں گلیاں دا رورا گھوڑا میں گلیاں دا میگل چڑھایا سایہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا دل وچ جنہ عشق نہ کس دا دل وچ جنہ عشق نہ کس دا کتے اس تو چنگے کتے اس تو چنگے مالک دا در نہیں چھڑ دے صابر او بھوکے ننگے صابر او بھوکے ننگے مالک دے در نہیں چھڑ دے پاوے کھائے سو سو جتے اٹھ بلیا چل یار منا لے اٹھ بلیا چل یار منا لے بازی لگے کتے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا پورے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لگارا جیویں دکان لگارا پورے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لگارا جیویں دکان لگارا کپڑے پاوے کچھ کچھ پائیں گے کپڑے پاوے کچھ کچھ پائیں
ننگا پیڑ خسارا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا چنگے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان اتارا جیوے دکان اتارا 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 خوشبو کی دکان کو صحبت دیکھیں کیا میاں صاحب نے فرمائی سنیے گا چنگے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان اتارا جیوے دکان اتارا چنگے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان اتارا سودا پاوے لئیے نہ لئیے سودا پاوے لئیے نہ لئیے گلے آڑ غزانا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ کی اللہ 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 آخر میں سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رکھے اس رب کائنات کا آپ لوگوں نے نام لینا ہے شرمائیے نہیں بلند آواز کے ساتھ اللہ کی اللہ 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 کی 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 اللہ اللہ की अल्लाह अल्लाह 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 नबी दा नाम लइए अल्लाह नबी दा जिसको जितना मजा है उतनी बुलंद आवाज से कहेगा और बुलंद आवाज से कहेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। एक और कलाम मिलकर शामिल हो जाइएगा। मलज पाला ते लड़ लगेगा मेरे तो गम परे रहते। मलज पाला ते लड़ लगेगा मलज पाला ते लड़ लगेगा मेरे तो गम परे रहते। मलज पाला ते लड़ लगेगा मेरे तो गम परे रहते। मलज पाला ते लड़ लगेगा मेरे तो गम परे रहते। मलज पाला तमंगता मलज पाला तमंगता मेरे पल्ले परे रहते। ख्याले यार
کا دن راتی خیال یار بچ میں مست رہنا کا دن راتی میرے دل بچ سجڑ بستا میرے دل بچ سجڑ بستا میرے دل بچ سجڑ بستا میرے دیدے ٹھہرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے جنا تے پیر رس جاندے او جو دے بھی مرے رہندے جنا تے پیر رس جاندے او جو دے بھی مرے رہندے اور مکتا نیازی میں نو غم گادا میری نسبت ہے لاسانی جس کی نسبت لسانی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے ذرا بلند کرے جس کی لسانی ہے جو اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے مل کے یہ شعر پڑھے گا نیازی میں نو غم گادا میری نسبت ہے لاسانی کسے تیرے نے جو پڑھ کے کسے تیرے نے جو بن کے قسم رب دی کھڑے رہندے میں لج پالا دلڑ لگی گا میرے تو غم پرے رہندے یہ تھے جناب محمد شعبان قادری صاحب جو بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جس کو جتنا مزہ آیا اتنی بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ذرا اور باآواز بلند کہیے سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھے چن شرماوے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے او جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے او جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے پاوے سونا ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں ایتھے کون بیان سناوے صفتاں پاک رسول دیاں ایتھے کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گن گن دسے ایتھے گنتی وی مک جاوے کیڑا ایتھے گن گن دسے ایتھے گنتی وی مک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ آوے کہ جھکدا پیا اے عرش بھی فرش ولے کہیے سبحان اللہ ذرا اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ جھکدا پیا اے عرش بھی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا جھکدا پیا اے عرش بھی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਭੱਜ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ नासिर शाह सदियां बाद भी इंज लगदा जिवें सोना जमाने ते अज आया। आपकी इन्हीं भरपूर महत्वों के साथ मैं महफिल का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए मुल्तमिस हूँ। जनाब मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम लाइक सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जहांगीर नईमी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। आपने उनका इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, दाया हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत पे दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। अरे उनके जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर, अली तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। नारे हैदरी, नारे गौसिया, आमदे मुस्तफा, सैयदी मुर्शदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. आली का व अस्हाबी का या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मुहम्मद, यूं समझो के रसूले अरबी देख रहे हैं। तो मिलके बा आवाज़े बुलंद यक जुबा होकर इस अकीदत और मोहब्बत से पढ़े कि हम यहाँ से पढ़े लजपाल आका मदीने सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। मिलके बा आवाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
آواز نہیں آ رہی، ذرا با آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنا رہے تھے. میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا کا فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ با آواز بلند کہیں گے سبحان اللہ تو اس طرح نہیں، ذرا با آواز بلند کہو سبحان اللہ. میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے